Assamese, Bishnupriya Manipuri. Assamese is an Indo-Aryan language spoken primarily in the Indian state of Assam, where it is the official language. It is closely related to Bengali and Odia, sharing common linguistic roots but possessing its own distinct phonology, grammar, and vocabulary. The language has a rich literary tradition dating back to the 13th century, with significant contributions to poetry, drama, and prose. While modern standard Assamese is used in formal education and media, regional variations and dialects exist across different parts of Assam, influenced by the diverse ethnic groups residing in the state. Assamese has also absorbed loanwords from various Tibeto-Burman languages due to historical interactions and the presence of numerous indigenous communities in the region. Bishnupriya Manipuri is an Indo-Aryan language with Tibeto-Burman language features that is primarily spoken by the Bishnupriya Manipuri people in parts of northeast India, especially in Assam, Tripura, and Manipur, the Sylhet division of Bangladesh, and Myanmar. Currently, a lot of Bengali, Hindi, and English vocabulary has been adopted, but online communities are trying to preserve the language. Though structurally Indo-Aryan, the language retains deep connections from neighboring Tibeto-Burman tongues, including lexical and phonological traces from Old Tado, Lushai, Old Meitei, and Rongmei Naga. While it incorporates vocabulary from Sanskrit and Old Manipuri or Meitei, the language also retains many unique words not found in neighboring or related languages, reflecting its mixed Indo-Aryan and Tibeto-Burman heritage and giving it a richly distinctive character. Bishnupriya Manipuri has two main dialects, Rajargang, the majority dialect, and Madoigang. It is traditionally written in the Bengali Assamese script, but the Latin script is increasingly popular, especially among the younger generation and online communities. Ek, Ago, Dui, Dugo, Tini, Tingo, Sari, Charigo, Pas, Pasgo, Soy, Shoigo, Hat, Sadgo, At, Adgo, No, Noigo, Doh. Dosgo. বতা আৰু খুৰচিলৈ তৰ্ক কৰি আছিল, প্ৰত্যেকেই নিজকে আটাইতকৈ শক্তিশালী বুলি দাবী কৰি, যেতিয়া তেওঁলোকে এজন ভ্ৰমণকাৰীক দেখিলে যে জন আকৌ বাঢ়ি গৈ কটত মেৰিয়াই বৌহানে বেলিহানে কৌলিহান জেতারাতা কুঙ্গো ন্যাম বলিতা জেবাকা তানুর দুই গিয়ে কুঠান পি দেহিল বুলেকুৰা আগো মুঙে আহেৰুহান দেখলা। তেওঁলোকে সন্মতি দিলে যে যিয়েই প্ৰথম যাত্ৰীজনক কোট খুলিবলৈ দিবলৈ আটাইতকৈ শক্তিশালী হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব। দুইয়ে আকৰলা যে গৈ পইল্লা ওবৰ কুঠান কাৰুইতাই ও গৈ হাবিত্ত বলিগ। তাৰ পাছত বতাহাচাকে সমস্ত শক্তিৰে বলিবলৈ ধৰিলে, কিন্তু যিমানেই বতাহ পলিছিল সিমানেই যাত্ৰীজন তাৰ চাৰিওফালে কটটো টান কৰি দিলে আৰু শেষত বতাহে তেওঁক খুলিবলৈ বাধ্য কৰাই দিলে। ওবাকা বৌহানে বলিহান লো বৌ দিল বৌদের মাহি বুলেকুর আগৈ কুঠান না বেলার হান্তে বৌহানে বৌদানি এৰাইল। তাৰ পাছত সূৰ্যটো পোহাৰ হ'বলৈ ধৰিলে আৰু কিছু সময়ৰ পাছত ভ্ৰমণকাৰীজনে গৰম হৈ কটটো খুলিলে, গতিকে উত্তৰ বতাহে সেইটো চিনি পাবলগীয়া হৈছিল সূৰ্যটো দুটাতকৈ শক্তিশালী আছিল। এবাকা বেলিহানে উমাহি চাকৰুইল বুলেকুৰ আগৰে হান্তে বুলেকুৰ আগৈ আক্ষুৰুমে কৌঠান কাঢ়ল উপে বৌহানেই আকৰল বেলিহানেই ন্যামপাৰা বলিহান।